শুক্রবার জাতীয় ভোটার দিবস। গোটা দেশের সাথে রাজ্যেও এদিন পালিত হলো জাতীয় ভোটার দিবস। নতুন ভোটারদের হাতে সচিত্র পরিচয়পত্র তুলে দেন রাজ্যপাল কাপ্তান সিং সোলাঙ্কি। 2011 সাল থেকে 25শে জানুয়ারি দিনটি জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে সারা দেশে। রাজ্যের প্রতিটি জেলা, মহকুমা, ব্লক ও বুথ পর্যায়ে এই দিনটি পালন করা হলো রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের উদ্যোগে। কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হলো রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যপাল কাপ্তান সিং সোলাঙ্কি। উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক শ্রীরাম তরুণীকান্ত। দেশের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের থিম, কোনো ভোটার যেন ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত না হন। অনুষ্ঠানে राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी बोलें, मैं सोच रहा था कि इलेक्शन कमीशन तो अस्तित्व में 25 जनवरी 1950 को आ गया, लेकिन नेशनल वोटर्स पे इतने वर्ष बाद क्यों रखा। तो मैं समझता हूं कि इसका कारण ये रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन को जिस तरह के पार्टिसिपेशन की उम्मीद है, वोटर की जितनी सक्रियता की जरूरत है, एक्टिवेट होने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है, वो देश के अंदर नहीं देखा गया होगा। और इसलिए आज जब हम 9th वोटर्स डे मना रहे हैं तो हम सबको प्रतिज्ञा करनी है, जैसा शपथ में भी कहा गया है, ये हमारा पवित्र और मौलिक अधिकार है कि जब भी मत देने का, वोट देने का, जब भी इलेक्शन आता है, तब इस पवित्र अवसर पर हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने मत का प्रयोग करें। मुझे जानकर ये बहुत प्रसन्नता हुई कि त्रिपुरा इलेक्शन कमीशन इसके प्रयास से अवेयरनेस करने के माध्यम से पूरे देश के अंदर জাতীয় ভোটার দিবসে নতুন ভোটারদের হাতে সচিত্র পরিচয়পত্র তুলে দেন রাজ্যপাল ও অন্যান্য অতিথিরা। ব্যুরো রিপোর্ট, চ্যানেল দিন রাত।